سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم এবার দেখ কালেমে তাওহীদটা দেখ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم এবার একসাথে টেনে পড়বি এটা সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ولا حول ولا قوة إلا بالله দেখ إلا بالله العلي العظيم বিল্লাহ দাঁড়ানো হবে না কিন্তু সুবহানাল্লাহি والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم নিচেটা কালিমা তাওহীদ দেখ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়াহদাহু তো টান দে ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير شيء اكفات ওখানে شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير
وهو على كل شيء قدير عندي بيرولونا وهو على عندي بيركتبه وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت برها يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عند بيرون ভালো করে وهو على كل شيء قدير شيء قدير إكفاء شيء قدير وهو على كل شيء قدير